Nataka ubadilishe maisha yako. Uache njia zako ambazo ni mbaya. Ufalme wa Mungu umekaribia. Ufalme wa Mungu umekaribia kwa watu wa Ninga. Yesu anawapenda, anataka muache njia zenu mbaya. Usipoacha iko hukumu inakuja. Kwa hiyo unaposikia sauti hii, mahali popote ulipo, takumwambie hata jirani yako kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Wanadamu mnatakiwa tuache njia zetu mbaya, mgeukie Yesu ili ya kwamba aweze kutusamehe, ili kwamba aweze kutusafisha njia zetu, ili ya kwamba tuweze kumwamini yeye, ili tupone na hasira ya Mungu inayokuja. Iko hasira ya Mungu inakuja kwa ajili ya wanadamu wote wale ambao hawamchi Mungu. Kwa hiyo mwanadamu, mahali popote unaposikia sauti hii, hebu angalia njia zako, chunguza njia zako. Huu ni wakati wa kurekebisha. Huu ni wakati wa kutubu. Huu ni wakati wa kutubu njia zetu na maisha yetu tunayoyatenda na kumpokea Yesu ili ya kwamba awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali popote unaposikia sauti hii, unaalikwa hata pale kanisani. Kuna mafundisho ya neno la Mungu lililo hai. Mafundisho ya neno la Mungu lililo hai liletalo uzima juu ya mwanadamu. Kwa hiyo yawezekana unaishi lakini unateseka. Unaishi lakini unasumbuliwa na mambo mbalimbali. Una ugonjwa usiotibika. Waganga na waganguzi wameweza kuangalia maisha yako na umegharimiwa na mali nyingi, lakini bado hujapata msaada. Nafasi hii unakaribishwa kwa Yesu ili Yesu aweze kukusaidia. Waendea waganga haikuwezi kusaidia chochote. Yesu ndiye jawabu. Yesu ndiye kila kitu. Yesu ndiye anaweza kukusaidia katika maisha yako. Kwa hiyo tunakuletea habari njema za Bwana Yesu. Tunakuletea habari njema za Yesu. Yesu anakuja malangoni pako. Yesu anakuja kwako wakati huu. Nataka umgeukie yeye. Wewe mwanadamu, wache njia zako mbaya, maana iko hukumu inakuja. Iko hukumu inakuja juu ya mwanadamu yeyote. Iko hatari inakuja. Mwanadamu, popote unaposikia sauti hii,